मसीह के अज़ीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावन की शुक्रगुजारी करना बहुत ही अहम बात है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये हम देख पाते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ये हम देख नहीं पाते। ये समझने की हमारी औकात नहीं कि खुदा ये सब कुछ क्यों होने दे रहा है। बहुत साल पहले की बात है कि एक छोटा सा बच्चा था जो चाय के कप के बीच में से निकलने वाले धुएं से बड़ा खुश था, और वो बार बार उस कप को पकड़ना चाहता था, बार बार उसके पास जाता था। और आपको पता है कि अगर वो बच्चा उस कप को पकड़ता तो उस कप से वो जल जाता, इसलिए उस कप से उसे बार बार दूर किया जा रहा था। लेकिन वहाँ एक शख्स बैठा था, उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उस कप को थोड़ा सा लगा दिया। जैसे ही उसका हाथ उस कप से लगा, उस बच्चे ने दोबारा उस कप के पास जाने से अपने आप को रोका। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं थी कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और वो अपनी तरफ से यही कह रहा था कि मुझे किसी तरीके से इस चीज़ को हासिल करना है। हम भी कामयाबियाँ, कामरानियाँ, बुलंदियाँ हासिल करना चाहते हैं, और जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ में नहीं आता तो हम अक्सर खुदा ही से लड़ पड़ते हैं। लेकिन खुदावन का शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब सुबह उठें और सांस आ रहा हो और आप इस काबिल हों कि आप सांस ले पा रहे हो, तो खुदावन का शुक्र करें। क्योंकि हज़ारों लोग हैं जो ऑक्सीजन के बगैर एक सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते, जिनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, जिनको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। लेकिन आपको उसके बगैर ही खुदा ने ज़िंदगी दी है, इसलिए खुदा उनका शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब भी उठते हैं अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, भतीजा है, पोता है, पोती है, कोई भी है, उसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। इस दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिनके कोई रिश्तेदार नहीं, जो रिश्तों के बगैर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारी उम्र वो तरसते हुए गुजार देते हैं कि हमारा भी कोई होता, और उनका कोई नहीं होता। और हमारे जो होते हैं हम उनसे नाराज़ रहते हैं, कभी उनके लिए खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। खुदावन का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने आपको इस काबिल रखा है आज के दिन तक कि आप सोच पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ज़रा अस्पतालों में जाके देखें। जब आप अस्पतालों में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, और ये बहुत तल्ख़ हकीकत है। शुक्रगुजारी का एक और पहलू बहुत ज़रूरी है कि जब आप सुबह उठें तो अपने इर्द गिर्द चहचहाने वाले जानवरों के लिए, हवा के लिए, खुशबू के लिए, हर एक चीज़ के लिए, अगर आप किसी शहर में हैं तो वहाँ जो कुछ कायनात की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनके लिए खुदा के शुक्रगुज़ार हो। और अगर आप ऐसे इलाके में जहाँ आप कायनात के ज़्यादा करीब हैं, नेचर के ज़्यादा करीब हैं, तो वहाँ उन चीज़ों के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार हों कि उसने वो सब कुछ हमें दिया। शुक्रगुज़ारी आपको खुदावन के और ज़्यादा नज़दीक लेके जाएगी, क्योंकि खुदा हर उस बच्चे को पसंद करता है जिसे उसने इस दुनिया में पैदा किया है, क्योंकि वो खालिक है, और खालिक होते हुए वो अपनी मखलूक से प्यार करता है। जब खुदावन के हुजूर जाएं तो शुक्रगुज़ार हों ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात के लिए, तमाम, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो तमाम ज़रूरतें जो वो आपके बग़ैर मांगे ही पूरी करता है। हमने कभी उससे ऑक्सीजन नहीं मांगा, फिर भी वो हमें देता है। हमने कभी उससे पानी नहीं मांगा, फिर भी वो हमें देता है। हमने कभी उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं मांगी, फिर भी वो हमारे लिए सब चीज़ों को अवेलेबल करता है। इसलिए खुदावन का शुक्र करना, खुदावन के लिए शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी है। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदावन के लिए कि हम में कॉन्शियस हैं,
ہم میں عقل ہے، ہم میں سمجھ ہے، ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، اور چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم خداوند کا شکر ادا کر سکیں۔ اگر ہم میں کانشیس ہی نہ ہو، اگر ہم میں سمجھ ہی نہ ہو، تو پھر ہم کیسے خداوند کے شکر گزار ہو سکیں گے؟ اس لیے خداوند کے شکر گزار ہونا چاہیے محبت کے لیے جو اس نے ہم سے رکھی ہے، اور رحمت کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے آج تک ہم زندہ ہیں۔ اس نے ہم پہ رحمت دکھائی ہے، اس لیے اس نے اپنا بیٹا بخش دی۔ ان تمام چیزوں کے لیے خداوند کے شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند نے آپ کو خواب دیے ہیں، ایسے خواب جو آپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔ جب آپ ماں باپ بن جاتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھتے ہیں، اور اولاد کے خوابوں کے لیے پھر سوچتے ہیں کہ جب اولاد کا یہ خواب پورا کریں گے تو پھر کیا آپ کی زندگی میں ہوگا۔ اور اس طریقے سے ہم خوابوں کے سہارے اپنی پوری کی پوری زندگی گزارتے ہیں، اور خواب ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ ہماری اپنی بساط میں نہیں ہے کہ ہم اس مستقبل کو دیکھ سکیں جو ابھی وجود ہی نہیں رکھتا، کیونکہ خواب تو ہم 20 سال 30 سال 50 سال بعد کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے ان چیزوں کو یاد رکھنا۔ اگر خداوند نے ہمیں امن اور سکون دیا ہے تو ہمیں اس کے لیے خداوند کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ امن اور سکون اس کائنات میں ہو یا نہ ہو، آپ کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے یہاں سکون ہے، اگر آپ کے یہاں امن ہے، تو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آج ٹک ٹاک پہ جب بچے دیکھتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کو تو وہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ان دنوں مجھے کچھ ایسے بچوں کے بارے میں پتہ چلا جو یہ بارش کی جو آواز ہے یا جو بجلی کی گڑگڑاہٹ ہے اس سے ڈر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا کے طیارے آ گئے یا طیارے آ جا رہے ہیں، یا شاید کوئی دھماکہ ہو گیا، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کے اندر سکون ہوگا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا جسے اس کے مخالفین نے کہا کہ ہم نے آج تجھے مار دینا، اور اس کو لے جا کر انہوں نے ایک جگہ پہ بٹھا دیا جہاں وہ لوگوں کو زندہ جلایا کرتے تھے۔ وہ بندہ سارا دن وہاں بیٹھا رہا، اور وہ اس کو مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ خیر وہ بندہ وہاں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گیا، اور اس نے کہا اپنے شیر لاؤ، اپنی آگ لاؤ، اپنی لکڑیاں لاؤ، اپنا موم لاؤ اور مجھ پہ ڈالو، کیونکہ میری روح میرے مسیح کو ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ پولی کارپ۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر سکون ہوگا، آپ کے اندر امن ہوگا، تو پھر موت بھی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ اگر موت بھی آئے گی یا آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو جائے گا تو آپ ایک سکون اور ایک اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آخری چیز کہ خداوند کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو اپنی پہچان دی ہے، کہ آپ جان پائے ہیں کہ آپ کا کوئی خالق ہے، آپ کا کوئی نجات دہندہ ہے، آپ کو کوئی ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔